شالوم فتوات زي دينونا مايندسيت اند هيلينج سبيسيو ابز حلف سمون بزعبا تروما بوندينغ واقعنا نيرنا تروما بوندينغ مالت مز بدلك كاسب مز قودك كاسب حبير كمان بار مالتيو اسبيتشا يكونن كتوصو دليهم نوعلو كتوصو زي تخيلو مسيولي يسمعكم او زريهم بزح حساب لحقزكم من هالو قندما ما نمسا زحقزكم كتوصو قبركم زي يخيل سب مسيولو زي سمعكم سمعت ويدا ما نخ سمعكم زقبر نقر مخانو بزحلف واقعنا إنا لما أنت دما كم يجرنا إنا خنصورة زبل دما خنواقعنا مخنياتو بزحات بلحت يوم فلوتات يوم إنه لهم ثبات نوعلو أو زمز أودي أزي ويدما وزنايسنا أمره نجار زي وديقهم بزحات يوتهم نخب لا شيء يقبر يونا كم يجرنا إنا خنصورة نخل هم يجرنا خنوص نخل زبل لما أنت بقن إنا خنزرارة بينا مالتيو سازي مسجود ثبات زيز أن حسابات كجورو ومزجب نجار أنت أي زبلون بسفيه خنواقعنا أبز قداي زي زلهم سبات كفردكم ويدما كحفركم من زي كونسي كم يجيركم لهم حرخ توصل تخيل زبلنا خونا واقع بزحات بتمرتي بعد ما تولطني كتلو تخيليهم لما جن بزعبا زا قداي زي أجن نشتي تحجزكم دتخوني لسلاز حسابكم إيه إذا فيديو بزعبا كم يجيرنا ناي تراما متأسسار نسبر زبل حاويرنا خنا مهارينا مالتيو حد حواتنا كم زي خونا نسمعنا كم زقود أني فلت إيه قص جني كلن ولا كان تطفأ ينافقيه بزي نسو هيوت بادو خويني يسمعني أو كم زي سمعيت انت هاللخم ازي من اختي نعاخم يلما انت مالتيو دخومات يكونكم من عياشو يكونكم من بالحيسة انكم من جنا أب تراما بوند يخم زلخم تراما بوند نتي بدا لخا خطفت وزقبر قلولاويو سلازي دم ايو مخاد مفلاي كوموت زي سمعكم بحق تراما بوند انت ايو لما انت دمان اشتي نمزخ خارز اكل لخن دقمو تراما بوند فقر يكونن تراما بوند بقانزان فرحن فللي زلو فقرن زفتر سنا أمراوي سمعيتاوي متأسساريو إلى نجركم يرأي بزحلة فلا حدا سب يقود أكا شعو خايس عن أكا دحري موليس يقود أكا شعو منجي إفويتا خاي خون اللو مالتيو تفقر تبقاس للت عراق تبقاس للت فاتها متاتوكاس يتسايكلس أو نخد نبرز قبركا مالتيو حنقول كم زي مهار إذا سبزي نقانزا يفتر اللي انتخونا جن نفس رأيك أنزاي سقايي دخامي دو كبولة زخيل أفزبل نخت فزحي قبركا مالتيو اتي متأسساربون كم زي زفتر عبنقهاس زمدناتات نارسيستاوي زمدناتات مس متلال مفررح ويمقوزصار زمدناتات فقري مسفرحي استحواوسو ركبات ويدما زمدناتات تراما بوندينغ متأسسارنبر فقراوي ركبا يكونن نمنتاي مخاد مفللاي زي كال خويني يسمعكا ويدما يسمعنا وزحا سبات كم جيلوم يحطو يوم كندزي اتزلو وركب حماق انتخوينو نمنتاي مو زي وص اتي حق جن ابزي يلو ناي حنقول كاكي مستري تغير سلازل ايو سبات بروحو እናተ ጎዳና ናሃለና ይሩኢናሙ ግን ክንወጻይ ንኽእል ብድሕሪኡ يعني هالጎዳት ተኾን ነይሩ ክወጽ ነይሩ ኢሎም ነገራትና ከቃልሉልና ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ዘለናዮ ሁነታት ስለዘይ ይፈልጡ ኣብቲ ከምዚ ዝበለ ርክብ ድማ ልዑል ጭንቀት ኮርቲሶል ይለቅቕ ፍርሒ ንናይ ምድሓን ሙድ የነቃቅሖ ሓሊፉ ዝመጽእ ፍቅሪ ዶፓሚን ይለቅቕ የቅሬታ ተስፋ ይለቅቕ አካላዊ ወይ ስምዒታዊ ቅርበት ኦክሲቶሲን ዝበሃል ሆርሞን ይለቅቕ ማለት እዩ ሓንጎል ወልፊ ናይት ዑደት ወይ ድማ ውሉፍ ናይት ዑደት ይኸውን ኣሎ ስለዚ ምስ ወጻእኻ ወይ ድማ ዘይቅየሩ ኮይኖም ምስተሰምዐካ ካብኦም ምስተፈለኻ እዞም ነገራት እዚኣቶም ለለ ክትተኣናግድ ትኽእል ኢኻ ኣካላትካ ይስንብድ ኣእምሮኻ ይውጠር ልብኻ ይቃጸል ርግኣት ዘይብሉ ዓይነት ሰብ ትኸውን ጭንቀት ባዶነት ይስምዐካ ንዓኻ ጽቡቓት ስለ ዝነበሩ ግን ኣይኮነን ስርዓተ ነርቭኻ ኣብኦም ክምርኮስ ስለ ዝተሰልጠነን ፕሮግራም ስለስተገበረን እዩ እቶም ሃምዚ ዝገብሩና ሰባት እናበደሉና ወላ ሓበርናዮም ንጸንሕ ሰባት ብብዙሕ ነገራት ኣእምሮና ሰልጢኖም ይሕዝዎ እዮምና ካብኣቶም እኳ ተፈሊናስ ሰላም ክንረክብ ይንኽእል ልኡዩ ድማ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቶክሲክ ዝኾነ ሪሌሽንሺፕ ይጸንሑሞ ብድሕሪኡ ይወጹ ብድሕሪኡ ሰላም ምስኣኑ ተመሊሶም ከዓ ይዕረቑሞ ሓቢሮም ይነብሩ ብድሕሪኡ ካሊእ ሓደጋ ይፍጠር ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ቃንዛን ስቃይን እውን ስለምንታይ ኢና ንናፍቆም ስለምንታይ ኢና ምስተፈለናዮም ንውዕሉ ንዕኦም ንደሊ ዝብል ድማ ክንርኢ እቲ ገሰት ሕማቕ መንባሩ ኣይንስሕቶን ኢና ኣይትስሕትዎን ኢኹም ድሕሪ ቃንዛ ዝመጽእ እፎይታ ግን ኣእምሮና ስለ ዝለምዶ እዩ እቲ ክኾኑ ተስፋ ዝገበርካሎም ስሬት ሕያወት ዝነበሩሉ ህሞታት ኣብ ርእስኻ ዝሃነጽካዩ ሕልሚ ግና ትናፍቆ ማለት እዩ ኣብዚ መጀመርያ ክንረኸቦም ከለና ለርዩና ብዙሓት ባህርታት ኣሎ ኣብኣቶም ንምስሩተ ተስፋታት ኣሎ ሕያወት ፈቃራት
ኣለኩም ሓቀይ ተንከባኸብቲ ኮይኖም እዮም መጀመርያ ለቐርቡናና ቶም ነገራት ንሳቶም ስለንናፍቕ እዩ ናይ ትራውማ ምትእስሳር ብተስፋ እምበር ብኸውንነት ኣይድልድልን እዩ ብትኸውንነት ተኾይንማ ሓቢርካዮም ክትነብር ኣይትኽእልን ስለዚ ትራውማ ቦንዲንግ ዝፍጠር እውን ብተስፋ እዩ ናጋኮ ክሕሸ ይኽእል እዩ ምናልባት ከምዚ ኮይኑ ዘለኮ ከምዚ ኮይኑ ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ናይ ባዕልና ኣእምሮና ጀነሬት እናገበርና ንሓስቦ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ወፃእኻ ድማ ሓንጎልካ ዳግማይ ዘይኮን ነገር ክትፃወት እውን ይፍትን እዩ ማለት እዩ ኣብነት እንተ ተቐይሮም ሕዚ እኮ ተቐይሮ ኸውን ይኽእል እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ግዜ እዚ ዝተፈለየ እንትኾይንኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ፀገም ኣነ ትኾንኩ ኢልካ እውን ክሓስብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ናይ ፍቕሪ ዘረባ ግን ኣይኮነን እዚ ትራውማ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ በዲሉካ ኣሳቂካ ምስ መረዳእታኻ ወፂኻ እናሃለኻ በዲሉካ ብጣዕሚ በቃ ሓደጋ ውፅሕልካ ንባዕሉ ወፂኻ እናሃለኻ ኣነ ድማ ይኹን ዛ ችግር ኢልካ ምሕሳብ ትጅምር ትኾንካ ትዛረብ ዘለኻ ንስኻ ወይ ከዓ እቲ ፍቕርኻ ዘይኮነ ንዕኦም ዘለካ ቦታ ዘይኮነሲ እቲ ትራውማ እዩ ማለት እዩ ካብኡ እውን ቀዳማይ ስጉምቲ እቲ ትራውማ ቦንዲንግ ንምብታኽ ዝጠቕመና ከዓ ንቕሓት እዩ ኣብ ኩሉ ነገር ንቕሓት ተሃልዩ ኩሉ ነገር ክስተኻኸል ይኽእል እዩ ነቲ ዘይሰማኻዮ ወይ ድማ ዘይፀዋዕኻዮ ክትፍውሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕሙኳ እናሃለየ ኣነ ጥዑየ እንተኢልካ መችማይ ትድሕንን ኢኻ ሓቀይ ልክዕ ከምኡ እውን ኣብዚ ነገር እዚ ምህላይና እንተደኣ ፈሊጥና ክንፅውዖን ክንሰምዮን ኣለና ስለዚ ብንጹር ከምዚ ክንብል ይግበአና ኣነ ኣብ ትራውማ ቦንዲ እየ ዘለኹ እዚ ምስ ተረዳእኻ ወይ ድማ ምስ ተረዳእኻ ድማ ንነብስኹም ምውቃስ ተቋርፁ ኣለኩም ንቕሓት ርህራሄ እውን የምፅእ እዩ ስለዚ ንባዕልኹም ክትርህሩላ ክትፈትውዋ ግዜ ክትህብዋ ኣለኩም ማለት እዩ ካብኡ እውን እቲ ዝበፅሐኩም ነገር ስመውፅኡልን ኩንነትኩም እውን ኣረጋግፁን ዓዊልካ ወይ ብፅሑፍ ንነብስኻ ከምዚ ኢልካ ምንጋር ይከኣል እዩ ኣብ ትራውማ ቦንድ ወይ ድማ ኣብ ትራውማ ምትእስሳር ኣለኹ እቲ ዘጋጠመኒ ፍቕሪ ኣይኮነን እዚ ድማ ምርግጋፅ ክኢል ኣለኹ ወልፊ ዝፈጥር ዑደት ገሰትን ዓስብን እዩ ናይ ምድንጋርን ምትእስሳርን ስምዒታተይ ምልክት ናይቲ ምትእስሳር እምበር መርትዖ ጥዕኑ ኣይኮነን ነዚ ነቲ ሚስጥር ሕፍረት ይሰብሮ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ፀገም ድማ ንደገ ይገብሮ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጥና ሒዝግና ኣይ ኣነ ድማ ይኾን ትችግር ምናልባት እኮ ናብቲ ናይ ቀደም ባህሪ እኮ ክምለስ እዩ ምናምን እናልና ብውሽጥና ንሓስቦም ነገራት ንሳቶም ግድፍ ኣቢልና እቲ ንሓልፎ ዘለና ነገር ምፅዋዕ ተጀሚርና ግን እቲ ነገራት እውን ንኽረአየና ክገብር ይኽእል እዩ ንደገ ይወፅለ ማለት እዩ ስለዚ መን ምዃንካ ዘይኮነስ ዘለኻዮ ነገር እውን ክተስተውዕል ክገብረካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነቲ እትወፅሐካ ዘሎ ወይ ድማ ነቲ እትሓልፎ ዘለኻ ነገር ትኹንነት ከተረጋግፅ ከለኻና ስም ክተውፅኦሉ ከለኻ ከምኡ እውን ክትፅውዖ ከለኻ ካብኡ እውን ብዘይ ዕረፍቲ እውን ንነብስኻ መምሃር ርዲኢትኩም ኣዕምቕዎ ወይ ድማ ኣዕምቆ ብዛዕባ ዑደት ገሰት ፍልሊ ዘለዎ ምድልዳልን ኣእምራዊ ዘይምስማዕማዕን ዝገልጹ መጽሓፍቲ ኣንብብ ካብ ፍሉጣት ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢለታት ዝመፁ ቪድዮታት እውን ረኣዩ ኣነ ዝኾነ ግዜ ሓዘን በርቲዕኒ ጦርነት ገለታት እውን ተሓዋዊስኒ እናሃለየ ናይ ሳይኮሎጂ መጽሓፍትታት ይነብብ ነይረ ናይ ሰባት ታሪክ ይነብብ ነይረ ሰባት ካብ ከምዚ ዓይነት ነገር ተወፅኦም ኣነማ ክድሕኒ ናውልክ ተስፋ ይገብር ነይረ ጎይታ ይባረኽ ሕዚ እውን ድሒን ኣለኹ ስለዚ ናይ ፍሉጣት ዝኾኑ መጽሓፍትታት ሂል ክገብሩኹም ዝኽእሉ ወይ ድማ ዝ ፖድካስትታት ገለታት እውን ለሙታት ስለ ዘሎ ንዓኹም ዝምልከት ዝመስል ነገራት እውን ምስማዕ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢልና ክንሓትት ከለና እውን ሓደ ፍልጠት ዕጥቅኻ ስለ ዝኸውን ዕጥቅና ስለ ዝኾነ ነቲ ተመክሮ እውን ካብ ስብእናኻ ክትፈልዮ ስለ ዝገብረካ እዩ ማለት እዩ እዚ ዝፍለጥ ስነ ኣእምራዊ ቅዲ እዩ ከምኡ እውን ዝቕፅል ደረጃ ናይቲ ዑደት ክትግምቶ ይሕግዘካ እውን እዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ብሕቲ ወይ ከዓ ውሕስ ቦታ እውን ኖትስ ኣፕ እኒኦ ሓቀይ ፓስዋርድ ግብረ ቢልኩም ወይ ከዓ እዚ ሂደን ዝኾነ ጆርናል እውን ምስናድ ጀምሩ ኣነ ከምኡ ይገብር ነይረ እግዚኣብሔርን ከምኡ ዝገብር ነይረ ዝኾነ ነገር ክስምዐኒ ከሎ ዝኾነ ነገር ክበፅሐኒ ከሎ ይፅሕፎ እየና እንደውም ሓደ ሓደ እኳ ለምፅሓፍ መሐሸኒ ኢለ ይሓስብ እቲ ነገር ንኸስታውሰ ይገብረኒ ኣነ ቶሎ ረሳዒት ስለ ዝኾንኩ ግን ነሽዒቱ ግን ይነፍሰለይ ነይሩና ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ምግባር ምፅሓፍ ምስናድ እውን ክትለማመደለኩም ባይዘ ወይ ነሽዒቱ ብደንብ ገይሩ ሂል ዝገብረኩም ኣነ ሂል ገይሩኒ እዩ ካብኡ እውን ሓቅታት ፍሉያት ፍጻመታት ገሰት ዕለቱ ትፅሕፍዎ እንታይ ተባሂልኩም ነይርኩም እንታይ ተገይሩ ነይሩ ዝርዝር ኣቢልኩም ፅሓፍዎ ካብኡ እውን ዝተሰበረ መብፃዕታት ተሃልዩ ለኣተወልኩም ቃላት ወይ ድማ እዚ ክገብሩ እዩ ኢሎም መጀመርያ ውግዕ ቢሎም እኮ ድሓርግንቲ ነገር እሱ ክተልዕልዎ ከለኹም ገፍገፍ ዝብልኹም ትኾይኖም ብሕማቕ ዝርኢኹም ትኾይኖም ድሕሪ ዝተወሰነ ርክባትኩም ይቅርታ ምስ በልኹም ስዒቡ ዝመፅእ ዝደጋገም ባህሪ ተሃልዩ እውን ክተስተውዕሉ ኣለኩም ካብኡ እውን ስምዒታትካ ኣብ እዋን እቲ ገሰት እንታይ ከም እተሰማዓካ እውን ፀሓፍ ገለ ክገብርካ ከሎ ብጣዕሚ ዲኻ ትፈርሕ ነርካ
ويدما بتعمل اختفرح نيركي نشتي كم زخون كده يسمعك نيرو واقع زي بلو جيروم دي ناقروخ نيروم قالتات السبل زي مستقورو اتحقي أمورو خانا لمودو ويدما إنها مهاركا يخد كي يتخيلي خامالتو إساتو بزخونا نقر بروغرام جيروم ني أمزو صنحو عن حنا دما اتم زسمعنا أفتاس عدساس تسمعنا نقرات مثلنا تجمرنا أمورنا نخحزونا نخنستاوسو ويدما نخستاوسو كنقورا نخلينا مالتو كابقون أكلاو عرفتي زهوكم بوتا كتفترو لكم تراما بوند والفئيو ديتوكس اتقابر اللبوتا كتفترو لكم كالقون صنع ركب زي بلو نقرات مفتار سلامن تايلكم حتاتوني ببقوانو مدلدال نتوال فيها وسلاز قورو مالتي حدا سبات بزح نقرات أو أمورنا نخلص حنا ويدما حقي زخنا نقرات زقورنا سبات اللو حقي كافتم السبات ساتهم حدا جزي تركبنا قص بقص نقوارصلو ወይ ድማ እታ ይዝባል ቀጻልነት ዘይውሉ ክንገብሮ ንኽእሊና እዚ ኩሉ ግዜ ትደዋወሉ ተነርኩም ናምነት ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ትገብሩዋ ማለት እዩ ቀስቀስና በልካ ካውሶም ቀስቀስና በልካ ትነገር ሪያላይዝ ናገበርካ ንኽትከት ስለዝገበረካ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ሰብ ርክብካ ቀስ በቀስ መቕናስ ምቁፅፃርን ኩሉ ግዜ ትራኸቦ ትኾንካ ግን ነቲ ነገር ከደላድሎ ስለዝኽእል እዚ ሓደ ካፍቶም ትራማ ቦንድ ተሎይልና ክንሰውሮ ዝገብረና መንገዲ እዩ ማለት እዩ ካብኡ እውን ውሽጣዊ ዳግመ ህንፀት ወይ ድማ ንነብስኻ መፈዋስ ነቲ ጽሙ ዝበለ ቦታ ተጠቂምካ ነቲ ምትእስሳር ዝሸርሸሮ ነብስኻ ዳግማይ ተሃንጾ ንነብስኻ ኣና ኣሽቱ ሕቶታት ሕተታሞ በትመልሲ ክትዋሳእ ፈትን ወይ ድማ ክትዋስእ ፈትኒ እንዳበደለኒ ምስኡ ዝኾን ዘለኹ ንምንታይ እዩ እንታይ ድራር ክበልዕ ደልየ ነይረ እንታይ ፊልም ክርኢ ደሊ እንታይ ይስምዐንሎ ምስኡ ንሃለኹ ታየ ዝገብር ዘለኹ በቃ ኣለኩ ሓቂ ብዙሕ ነገራትና ኩሽርሽር እዮም ዘብልዎ ናይ ፍለጠና ኢቭን ታይ ክንበልዕ ሃምልልና ንዋዕሉ ክሳብ ንጠፈና ማለት እዩ ስለዚ ዞም ሕቶታት ቅልል ዝበሉ ሕቶታት ንሓተትና ኣእምሮና ዝኾነ ሕቶ ንኽፍጠሮ ንምግባር ንኽእሊና እዚ ድማ ነቲ ዝተሰበረ ጨዋዳ ርእሰ ምትእማን ርእሰ ሓልዮትን ዳግማይ ይሃንጾ እዩ እዚ ጽንዓት እዩ ዝነግረኩም ዘለኹና ትራማ ቦንድ ምስ ድሌታት እትበዳሊ ልዕሊ ዓቐን ከም እትስማዕማዕ ይገብረካ እዩ እዚ ልምምድ ማለት እውን እቲ ንባዕልኻ ምሕታትን ስምዒትኩም ክትርድኡ ምፍታንን ከዓ ምስ ነብስኹም ዳግማይ የሰማምዐኩም እዩ ከምኡ እውን እቲ ሰብ ብተደጋጋሚ በቃ ኢሉ ዊርድ ዝኾነ ወይ ድማ ከቢድ ዝኾነ ጉድኣታት ዘብፅሐልኩም ለት ኮይኑ እውን ርክብ ምቁራፅ ወይ ድማ ዝተሓተ ርክብ ምግባር እቲ ዑደት እናቐፀለን ከሎ ናይ ትራማ ቦንዲንግ ወይ ምትእስሳር ክሓወ ይኽእልን እዩ ሓቢርኩም ወና ሃለኹም ምስ ዝብድለኩም ዘ ብፍጹም ክትሓወይ ትኽእልን ስለዚ as much as possible ርክብካ ኢኻ ተቋርፅ ትኽእል ስለዚ ነቲ ቁስሊ ዳግማይ ይኸፍቶ እዩ እንድሕር ሓበርናዮም ንኸውን ከና ነቲ ወልፊ እውን ዳግማይ ይጅምሮ እዩ ንሕውየትካ ዳግማይ ይሰርዖ እዩ ዝኾነ ርክብ መቕፃዕቲ ኣይኮነን መቕፃዕቲ ተዘይኮይኑ ድማ እናተሳቐና እናነባዕና እናፈራሕና ሓቢርናዮም ክንነብር የብልናን ገና ነቲ ምትእስሳር ብስምዒት እናመገብካ ክትሓወይ ትኽእለን ኢኻ ርሕቐት መድሓኒት እዩ እዚ ሪሰርች ቤዝድ ዝኾነ እዩ ዘዋግዐኩም ዘለኹም ክትከይድ ከለኻ ግን ከምዚ ዝስዕብ ክስምዐካ ወይ ድማ ከጋጥመኪ ይኽእል እዩ ሬዲ ኮይንኩም ክትፀንሑ ምእንታን እዩ ጭንቀት ስእነት ድቃስ ራዕዲ ብዘይ ምኽንያት ምብካይ ንድሕሪት ክትምለሱ ምድላይ ኣካላዊ ቃንዛ ኣብ ኣፍልቢ ኣከባቢ ጭንቕ ዝብለካ ነገር ኣለ ሓቂ ባዶነት ወይ ድማ ዘየለኻ ኮይኑ ይስምዐካ እንተኮይኑ እዚ ማለት ጌጋ ውሳነ ወሲድካ ስለ ዘለኻ ኣይኮነን ስርዓተ ነርብኻ ዳግማይ ይዕቀናሎ ማለት እዩ ንነብስኻ ከዓ ከምዚ ንገራ እዚ ቃንዛ እዚ መርትዖ ፍቕሪ ኣይኮነን ንድሕሪት እንተተመሊሰ እቲ ዑደት ብሓያል ዳግማይ ይጅምር እዩ እንዳበልካ ንባዕልኻ ምዝራብ ተለማመድ ከምኡ የጋጥመኩም እዩ ዶ ብጣዕሚ ተሳቀየን ብክንደይ መከራ ብክንደይ ሽማግለ ተፈላለየን ንዋዕሉስ ካልኣይ ክምለሳ ዝደልያና ልገደደ ላብ ድብርቲ ዝኣትያ ኣለዋ ስለዚ እዚ እቲ ነገርሱ ተስተውዒልናዮ ቀስ በቀስ ይሕሸና እዩ ተዘይኮይኑ ግን ኣነ በቃ ብዘይብኡ ክነብር ኣይክእልና በልና ናፍቲ ዘሳቀየና ሰብ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ትራማ ቦንድስ ወይ ድማ ትራማ ቦንዲንግ ይድምስሰካን የጥፈአካን እዩ ፈውስ ማለት ግን من مخان كاداج ماي مفلات رأس متأممان كاداج ماي مهناز بزي هوكت لماد مفتار بنو اشتيخ أجمر انتي دسي بلني سلام زي سمعني انتي خقبرك اللي خويو دحنا زي سمعني انتي خقبرك اللي خوينا هلكا نوع على خامحتات سلام أم جمرتا أسل جاو خوينا سمعكم يخيليو ازي بوزح نقر أنا اللي عليه سل فتن هو مالتيو ازي زخونا اللي مخنا دما أكلاتك والفي هوكت سلازنا برايو تقدم هوتك ولا أب هوكت ولا نانبرنا already أمورنا يكون أكلنا سلازلهم دو ولف سلازخون يو بمخاتكم جخما يكونكمن هوت حدش صبق سلام بمراتكم ون تبعاتكم بندك ما يكونكمن أتقانزا نزل ألم أيكس أنحن يستوسن جزيز أنح كون حد قوينا بايزوي أو هوتنا بزح أنح نجاريلا
ኩሉ ይርስዕ እዩ ንድሕረት እንተተመሊስኩም ግን እቲ ዑደት ክደግምዎን ካልኣይ ክትሳቆዩን ህይወትኩም ምስቅልቅል ክብልን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ርክብ ዘለኹም ኣሕዋተይ ብከምዚ መልክዑ እቲ ነገራት ሱኽ ትሰብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ድማ ብኻሊእ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና ዮ ሚድያና ከም ትፈልጥዎ ገና ሓድሽ ስለ ዘሎ ሰብስክራይብ ላይክ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ዘለኹም ኩሉ ሰላም ንዓኹም ይኹን